ناظرین آداب، دوپہر اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ خبروں کے آغاز پر پیش ہے سرخیاں۔ ریونت ریڈی حیدرآباد سے بذریعہ ہیلی کاپٹر ورنگل روانہ، وزیر اعلیٰ کئی ترقیاتی پروگراموں میں کریں گے شرکت۔ کانگریس کے سینئر لیڈر ڈی سرینواس کو خراج عقیدت، سی ایم ریونت ریڈی کے بشمول کئی قائدین نے کیا اظہار تعزیت۔ آخری رسومات کل نظام آباد میں کی جائے گی ادا۔ کل صبح 11 بجے وزیر اعظم کا من کی بات ریڈیو پروگرام آکاش وانی اور دوردرشن کے سبھی کیندرات سے ہوگا نشر۔ چھوٹی بچت اسکیموں کی شرح سود جو کا تو برقرار، شرح سود میں نہیں کی جائے گی کوئی تبدیلی، مرکزی وزارت فائنانس کا بیان۔ امرناتھ یاترا آج سے ہوئی شروع، یاتریوں کا پہلا قافلہ مقدس گفا کے لیے روانہ۔ خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کا مرکز، آج اور کل ریاست میں بارش کی پیشگوئی۔ اور آج رات 8 بجے T20 ورلڈ کپ فائنل، ہندوستان کا مقابلہ ہوگا جنوبی افریقہ سے۔ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی اب سے کچھ ہی دیر میں متحدہ ضلع ورنگل کا دورہ کریں گے۔ وہ چیف منسٹر کی حیثیت سے پہلی بار ضلع کا دورہ کرتے ہوئے مختلف ترقیاتی کاموں کا معائنہ بھی کریں گے۔ اس موقع پر سی ایم ریونت ریڈی ورنگل ٹیکسٹائل پارک اور گورنمنٹ ملٹی سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کی تعمیر کا معائنہ کریں گے۔ ہنمکنڈا میں مہیلا شکتی کینٹین کا افتتاح کیا جائے گا۔ وہ گریٹر ورنگل میونسپل کارپوریشن کی ترقی کا بھی جائزہ لیں گے۔ ہنمکنڈا میں میڈیکار اسپتال کھولا جائے گا۔ ہنمکنڈا ورنگل اضلاع کے اندر وزراء، سریکھا سیتکا، ایم ایل اے، ایم سی اور کئی دیگر عہدیدار ہنمکنڈا ڈسٹرکٹ کلیکٹریٹ میٹنگ ہال میں گریٹر ورنگل میونسپلٹی کاکتیہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور دیگر مسائل سے متعلق ماسٹر پلان 2041 کے فائنل کا جائزہ لیں گے۔ محکمہ تعلیمات کے عہدیداروں نے تلنگانہ میں اساتذہ کی مقررہ جائیدادوں پر تخرج کے لیے منعقد ہونے والے ڈی ایس سی امتحان کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ 18 جولائی سے 5 اگست تک ڈی ایس سی کے امتحانات سی بی آر ٹی یعنی کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت روزانہ 2 شفٹوں میں لیے جائیں گے۔ امتحان میں جملہ 80 نمبر ہوں گے، جس کے لیے 160 سوالات ہوں گے۔ دورانیہ 2 گھنٹے 30 منٹ کا ہوگا۔ ڈی ایس سی امتحان جنرل نالج تدریس کے ساتھ ساتھ سبجیکٹ کے سوالات پر مشتمل ہوتا ہے۔ باقی 20 نمبروں کا ٹیٹ ویٹیج ہوگا۔ تحریری امتحان کے بعد ٹیٹ ویٹیج کے ساتھ حتمی فہرست کا اعلان کیا جائے گا۔ جولائی 18 کو فرسٹ شفٹ اسکول اسسٹنٹ فزیکل سائنس کا امتحان اور دوسری شفٹ فزیکل ایجوکیشن ٹیچر کا امتحان لیا جائے گا۔ مختلف میڈیم کے ایس جی ٹی امتحانات 19 سے 22 جولائی تک منعقد ہوں گے۔ ایس جی ٹی سیکنڈری گریڈ فزیکل 20 جولائی کو اسپیشل ایجوکیشن، 22 جولائی کو اسکول اسسٹنٹ ریاضی، 24 جولائی کو اسکول اسسٹنٹ بایولوجیکل سائنس، 26 جولائی کو تیلگو لینگویج پنڈت سیکنڈری گریڈ ٹیچر، 30 جولائی کو اسکول اسسٹنٹ سوشل اسٹڈیز کا امتحان ہوگا۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے یو جی سی نیٹ امتحان کی نئی تاریخوں کا اعلان کیا ہے، جسے پیپر لیک ہونے کے بعد منسوخ کر دیا گیا تھا۔ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ امتحان 21 اگست سے 4 ستمبر کے درمیان منعقد کیا جائے گا۔ بتایا گیا ہے کہ اس بار امتحان آن لائن طریقہ کار میں لیا جائے گا۔ حالانکہ یہ امتحان در حقیقت اس ماہ کی 18 تاریخ کو منعقد ہوا تھا، لیکن پرچہ لیک ہونے کے الزامات کے پیش نظر اس امتحان کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ دوسری طرف نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے کہا ہے کہ سی ایس آئی آر ٹی نیٹ کا امتحان 25 سے 27 جولائی کے درمیان منعقد کیا جائے گا۔ آل انڈیا آیوش پی جی داخلہ ٹیسٹ شیڈول کے مطابق اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو لیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ روس کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ متعلقہ ذرائع نے بتایا کہ مودی 8 جولائی کو روس کا دورہ کریں گے۔ اس دورے کے دوران وزیر اعظم مودی روسی صدر ولادیمیر پوتین سے ملاقات بھی کریں گے۔ دونوں رہنما 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے اور دونوں ممالک کے درمیان کئی معاہدوں پر دستخط کیے جانے کا امکان ہے۔ کرملن کے حکام نے کہا کہ روس پہلے ہی وزیر اعظم مودی کے دورے کے لیے بڑے منصوبے بنا رہا ہے۔ روس کے صدر کے معاون یوری اوشاف نے کہا کہ ہم وزیر اعظم کے دورے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس سال پوٹین نے 5ویں بار روس کے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا، جبکہ نریندر مودی نے تیسری بار ہندوستان کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا ہے۔
फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पीएम मोदी का रूस का ये पहला दौरा होगा। भारत ने अभी तक यूक्रेन जंग की मजम्मत नहीं की। इसने तजवीज़ दी कि दोनों मुल्क को सिफारती और बातचीत के जरिए मसले को हल करना चाहिए। आखिर बार रूसी सदर पुतिन ने 2021 में हिंदुस्तान का दौरा किया था। सालाना इंडिया रूस समिट में शिरकत की। दोनों रहनुमाओं ने 16 सितंबर 2022 को समरकंद, अज़बकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में मुलाकात की थी। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर अगले हफ्ते कज़ाकिस्तान के शहर आस्ताना में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बजाय हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने जाएंगे। वज़ीर आज़म मोदी रूस और ऑस्ट्रेलिया के दौरों के पेश नज़र SCO समिट में शिरकत नहीं करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि 3 और 4 जुलाई को होने वाली SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस में इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल और राब्तों और तिजारत को बढ़ाने के तरीक़ों पर तवज्जो दी जाएगी। दरअसल उन्होंने कहा कि भारत सरबराही इजलास की कामयाबी के लिए मुकम्मल ताउन करेगा। फ़िलहाल कज़ाकिस्तान सदर की हैसियत से इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान SCO के रुकन हैं। हर महीने के आखिरी इतवार को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खुसूसी रेडियो प्रोग्राम मन की बात नशर किया जाता है। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म मोदी मुल्क के लोगों के साथ अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। रेडियो का यह खास प्रोग्राम मन की बात कल सुबह 11 बजे टेलीकास्ट किया जाएगा। अब तक 110 एपिसोड मुकम्मल हो चुके हैं। कल 111वां एपिसोड नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोदी का मन की बात प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनल पर टेलीकास्ट किया जाएगा। वज़ीर आज़म के खिताब के फौरन बाद तेलुगु तर्जुमा दूरदर्शन यादगिरी पर टेलीकास्ट किया जाएगा। सुनिए इस महीने 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है। रियासती सेक्रेटेरिएट में मुहर्रम हराम के इंतजाम के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से एक जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में हैदराबाद ज़िले के इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, सदरनशीन वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, रियासती अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर उबैदुल्लाह कोतवाल और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मुहर्रम के महीने में हुकूमत की जानिब से तमाम सहूलियात फराहम करने का ऐलान किया। उन्होंने तमाम महकमों के अहदेदारों को मुहर्रम के महीने में सहूलियात फराहम करने के लिए तालमेल से काम करने का मशवरा भी दिया। आशिर खानों के पास पुलिस पैकेट्स तैनात करने की हिदायत दी। आशिर खानों के अतराफ के इलाकों में ज़ेर इल्तवा ड्रेन और सड़कों की मरम्मती कामों को फौरी मुकम्मल करने की भी हिदायत दी और तमाम मकामात पर हाई मास लाइट नस्ब करने की हिदायत दी गई। हाथी के जुलूस निकालने के दिन इस रूट पर बरक़ी खम्भों से मुनव्वर करने की महकमा बरक़ी के अहदेदारों को हिदायत दी। पूनम प्रभाकर ने यौम आशुरा के दिन खुसूसी तौर पर वाटर वर्क्स के अहदेदारों को पीने के पानी की सरबराही, GHSM के अहदेदारों को साफ सफाई और खुसूसी तवज्जो देने का मशवरा दिया। मुहर्रम के जुलूस के मौके पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त में किसी किस्म का खलल पड़ने न दिया जाए। इस सिलसिले में पुलिस के आला अहदेदारों को हिदायत दी गई कि मरकजी जुलूस के आगाज़ के मौके पर बीबी का आलम गुजरने वाले रास्ते में सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम करें। सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना के मुहर्रम के इंतजामात के सिलसिले में एक मीटिंग का इनेकाद अमल में आया और जहां पर मुख्तलिफ शोबों के लोगों को दावत दी गई थी, जैसे आबपाशी है, MCH है, वक्फ बोर्ड है और लॉ एंड ऑर्डर है। मुख्तलिफ वो लोग के जो इंतजामात करते हैं उन सबको बुलाया गया और उस पर मुख्तलिफ अंदाज में जो रोड्स के काम थे और जो वाटर वर्क्स के काम थे और दीगर जो काम होने थे उसको वहाँ पर डिस्कस किया गया और तयक़ुन दिलाया गया गवर्नमेंट की जानिब से, उनके मिनिस्टर की जानिब से, मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से कि इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द क़ब्ल मुहर्रम ये सब काम किए जाएंगे। और हमने तेलंगाना की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया है कि इस साल इस मीटिंग से क़ब्ल ही गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने अमाउंट को रिलीज़ कर दिया। जो हर साल अमाउंट दिया जाता था वो अमाउंट को रिलीज़ कर दिया और फिर ये हमें तयक़ुन में दिलाया है चेयरमैन साहब ने और मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने और
दीगर मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो हजरात के जिन्होंने अभी तक अपना नाम इंदराज नहीं करवाया वो भी जाकर एप्लीकेशन अपना लेकर आधार कार्ड लेकर और जो लेटर हेड है वो जाकर आप मोहम्मद अली साहब से वक्फ बोर्ड में आप अपने लेटर्स को पेश कर सकते हैं और वहां पर तहकीक होगी और उसी के बाद जल्द अज जल्द आपके अकाउंट्स में ऑनलाइन अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इसमें वो ग्रोह हजरात कि जिन्होंने अपना नाम दर्ज नहीं करवाया वो भी करवा सकते हैं और वो सभी ने जिनको नहीं मिला है और वो सभी लगा रही हैं वो भी वहां पहुंच सकती है। और दीगर जो आशुखाने डिस्ट्रिक्ट के भी आशुखाने हैदराबाद के आशुखाने जिन्होंने अब आज तक जिन्हें नहीं मिला है अमाउंट वो भी जल्द अज जल्द 3-4 दिन के अंदर ही वो पहुंच जाएं और जाकर मोहम्मद अली साहब से वक्फ बोर्ड में अपना एप्लीकेशन अपनी आधार कार्ड और अपने बैंक डिटेल्स को पहुंचाएं। इंशाअल्लाह ताला उनको भी जो सैंक्शन अमाउंट होता है उन्हें अमाउंट दिया जाएगा। और मरकज ने छोटी बचत स्कीमों की शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की है। पिछले तिमाही में भी हुकूमत ने लोकसभा इंतखाबात से कबल अप्रैल-जून तिमाही के लिए शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की थी। हाल ही में मरकजी हुकूमत ने एक बार फिर वही अमल जारी रखा। महकमे खजाना ने ऐलान किया है कि शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। इसमें कहा गया है कि पुरानी शरह सूद 1 जुलाई से 30 सितंबर तक निफाजुल अमल रहेगा। फिलहाल सुकन्या समृद्धि योजना 8.2% की शरह सूद पेश कर रही है। 3 साल मुद्दत की डिपॉजिट पर 7.1%, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर 7.1%, बचत डिपॉजिट पर 4.0% और किसान विकास पत्र पर 7.5%, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर 7.7% और माहाना इनकम टैक्स पर 7.4% सूद मिलेगा। ये बात सामने आई है कि ये शरह सूद सितंबर में खत्म होने वाली तिमाही तक बरकरार रहेगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर धर्मपुरी श्रीनिवास का इंतकाल हो गया। उन्होंने आज सुबह 3 बजे हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर आखिरी सांस ली। सीएम रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू, मरकजी वज़रा किशन रेड्डी, बंडी संजय समेत कई सियासी रहनुमाओं ने उनकी मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। आइए देखते हैं मज़ीद तफसीलात। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में रियासती सियासत में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त छोड़ने और 2004 में कांग्रेस को इख्तिदार में लाने में फ़ाल किरदार अदा करने वाले धर्मपुरी श्रीनिवास का इंतकाल हो गया है। उनकी उम्र 76 बरस थी। डी श्रीनिवास, जिन्हें प्यार से DS के नाम से पुकारा जाता था, उन्होंने मुश्तरका आंध्र प्रदेश रियासत में वज़ीर, MP और PCC के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। कई लीडर डी श्रीनिवास की मौत पर इजहार ताज़ियत कर रहे हैं। डी श्रीनिवास की आखिरी रसूमात कल निज़ामाबाद में अदा की जाएंगी। DS की अर्थी आज शाम प्रगति नगर निज़ामाबाद में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर लाई जाएगी। धर्मपुरी श्रीनिवास 25 सितंबर 1948 को निज़ामाबाद ज़िले में पैदा हुए। उनके 2 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा डी संजय निज़ामाबाद शहर के साबिक़ मेयर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। वो फ़िलहाल कांग्रेस पार्टी में है। इसके अलावा छोटे बेटे धर्मपुरी अरविंद BJP से निज़ामाबाद से MP हैं। डी श्रीनिवास ने 1989, 99 और 2004 में 3 बार MLA की हैसियत से कामयाबी हासिल की। YS राजशेखर रेड्डी हुकूमत में वजीर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। धर्मपुरी श्रीनिवास ने मुश्तरका रियासत में तवील अरसे तक PCC के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उन्होंने 2014 के बाद BRS पार्टी में शमूलियत अख्तियार की और कुछ दिनों तक हुकूमती मुशीर के तौर पर काम किया। इसके बाद वो राज्यसभा के रुकन मुंतखब हुए। वो कुछ दिनों से अलील थे, जिसकी वजह से वो सरगर्म सियासत से दूर थे। धर्मपुरी श्रीनिवास की जसद खाकी को आवाम के दीदार के लिए हैदराबाद में उनकी रिहाइशगाह पर रखा गया है। दोपहर 2 बजे तक वहां रखने के बाद लोगों और चाहने वालों के दीदार के लिए निज़ामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर और PCC के साबिक़ सदर धर्मपुरी श्रीनिवास के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। याद रहे कि आंध्र प्रदेश में PCC के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले DS ने कांग्रेस पार्टी में अहम किरदार अदा किया था। ख्याल किया जाता है कि उन्होंने तवील अरसे तक कांग्रेस पार्टी के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने धर्मपुरी श्रीनिवास की मौत पर गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो अपने तवील सियासी करियर में अवामी खिदमत के लिए वक्फ थे। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय ने कहा कि धर्मपुरी श्रीनिवास की मौत अफसोसनाक है।
ڈی ایس جنہوں نے اپنی زندگی ایک بینک ملازم کے طور پر شروع کی، بعد ازاں وہ سیاست میں شامل ہوئے اور قدم بقدم بڑھے اور پی سی سی کے صدر، وزیر اور راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر 2 بار خدمات انجام دی۔ ڈی ایس ان اہم رہنماؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے تیلگو ریاستوں میں کانگریس پارٹی کے نظریے کو پھیلایا۔ ڈپٹی سی ایم بھٹی وکرمارکا نے یاد کیا کہ سرینیواس کی موت سے کانگریس کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ وزیر کومٹڈی وینکٹ ریڈی نے ڈی ایس کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ تلنگانہ تحریک کے دوران انہوں نے متحدہ آندھرا پردیش میں پی سی سی کے صدر، ریاستی وزیر اور 3 بار ایم ایل اے کے طور پر خدمات انجام دی اور ریاست تلنگانہ کی ضرورت کو قیادت تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے دھرمپوری سرینیواس کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر پونم پربھاکر نے ڈی ایس کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بطور وزیر اور پی سی سی سربراہ کی خدمات کو یاد کیا۔ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా 2 సార్లు కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చేప్పుడు అధ్యక్షుడిగా, రాష్ట్ర మంత్రిగా అనేకమైనటువంటి బలహీన వర్గాల ఉద్యమాల్లో, తెలంగాణ ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్నటువంటి పెద్దలు డి శ్రీనివాస్ గారి మృతి పట్ల ప్రగాఢ సంతాపాన్ని, వారి కుటుంబ సభ్యులకు సానుభూతిని వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాం। آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ نارا چندر بابو نائیڈو نے دھرماپوری سرینیواس کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سرینیواس نے بطور وزیر اور رکن پارلیمنٹ اپنی شناخت بنائی ہے۔ دریاسنا ان کی آخری رسومات اتوار کی سہ پہر ڈی ایس کے اپنے حلقے انتخاب نظام آباد میں ادا کی جائیں گی۔ ڈی سرینیواس کی آخری رسومات سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے سی ایس شانتی کماری کو ہدایت دی کہ وہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ڈی ایس کی آخری رسومات کے لیے مناسب انتظامات کریں۔ بیورو رپورٹ، دوردرشن نیوز، حیدرآباد۔ اس رپورٹ کے بعد بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال کو مبینہ شراب گھوٹالہ سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں آج ایونیو کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ کیجریوال کا سی بی آئی ریمانڈ آج ختم ہو رہا ہے۔ سی بی آئی نے انہیں 26 جون کو گرفتار کیا تھا۔ عدالت نے انہیں 3 دن کی سی بی آئی حراست میں بھیج دیا تھا۔ سی بی آئی نے روز ایونیو کورٹ میں سی ایم کیجریوال کی 5 دن کی تحویل مانگی ہے، لیکن ایجنسی کو عدالت سے صرف 3 دن کا ریمانڈ ملا۔ ایک ٹرائل کورٹ نے 20 جون کو کیجریوال کو شراب گھوٹالہ سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت دی تھی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے نچلی عدالت کے فیصلے کو دہلی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے پر عبوری حکم التوا دیا ہے۔ رمیش کارتک نائک کو باوقار مرکزی ساہتیہ اکیڈمی نے 2024 میں یووا ایوارڈ کے لیے منتخب کیا ہے۔ وویک نگر ٹانڈا جاگرن پلی منڈل نزامآباد ضلع تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے رمیش نے قبائلیوں کی زندگی کہانیوں پر مبنی ڈاولو کتھا کے نام سے ایک مجموعہ لکھا ہے۔ انہیں یہ ایوارڈ ان کے اس کہانیوں کے مجموعے پر ملا۔ رمیش کو کم عمر میں مرکزی ساہتیہ اکیڈمی یوتھ ایوارڈ ملا۔ رمیش نے یہ ایوارڈ ملنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ నమస్తే, నా పేరు రమేష్ కార్తిక్ నాయక్. 2024 సంవత్సరానికి గాను కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ యువ పురస్కారం నా ఢావ్లో అనే కథా సంపుటికి గాను వచ్చింది. మాది వ్యవసాయ ఆధారిత కుటుంబం, నిజామాబాద్ జిల్లా జక్రన్పల్లి తండా. నాకు 2 తమ్ముళ్ళు. సో నేను ప్రస్తుతానికి పిహెచ్డి కోసం ప్రయత్నిస్తూ సాహిత్య ప్రస్తుతానికి ఎంఏ తెలుగు 2వ సంవత్సరం చేస్తున్నాను ఉస్మానియాలో. ఇప్పటిదాకా 4 పుస్తకాలు ప్రచురించాను. బల్దేరబండి, ఢావ్లో, కేసుల చక్మక్. బల్దేరబండి నా మొదటి కవిత్వ సంపుటి, ఢావ్లో నా 2వ కథా సంపుటి. ఢావ్లో అనే పుస్తకానికి కానీ ఈ అవార్డుని నేను అందుకున్నాను. ఈ పుస్తకంలో ముఖ్యంగా మా బంజారాలకు సంబంధించిన కథల్ని, వాళ్ళ సంస్కృతి సంప్రదాయాలని, వాటిని క్రిమినల్ ట్రైబల్ యాక్ట్కి సంబంధించి, లేదంటే బయట వారు వీళ్ళ గురించి ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు, వీళ్ళు బయట వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయనే వాటి గురించి నేను కథలు రాశాను. ఈ పుస్తకం అన్వీక్షిక వాళ్ళు ప్రచురించారు. అండ్ ఈ పుస్తకానికి నాకు అవార్డు రావడం, అది కూడా నా తొలి పుస్తకం కావడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అండ్ ఈ గుర్తింపు అనేది చాలా ప్రెస్టీజియస్ కూడా. అందరికీ దాదాపుగా కళలు కంటుంటారు, కానీ అదృష్టానికి నేను చేసిన లేదంటే నేను అనుకుని, నేను నమ్ముకొని నిజాయితీగా రాసుకున్న నా రచనకు గాను నాకు ఈ అవార్డు రావడం చాలా ఆనందంగా. लोक सभा इंतखाबात के बाद पहली बार सीएम नीतीश कुमार की पार्टी की नेशनल वर्किंग कमेटी की मीटिंग दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हो रही है। इसकी सदारत बिहार के सीएम नीतीश कुमार करेंगे। मरकजी पार्टी के वज़रा, बिहार की हुकूमत के वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, MLAs, रियासती सदर और 100 से ज़्यादा
ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان بھی دہلی پہنچ گئے ہیں۔ سی ایم نتیش کمار آئندہ اسمبلی انتخابات کے حوالے سے اپنی پارٹی کے لیڈروں سے بات کر رہے ہیں۔ دراصل سی ایم نتیش کمار اور ان کی پارٹی ایک بار پھر خبروں میں ہے۔ جے ڈی یو 12 لوک سبھا سیٹیں جیت کر نیشنل ڈیموکریٹک الائنس میں تیسری سب سے بڑی پارٹی بن گئی ہے۔ جے ڈی یو سے اس پارٹی سے تعلق رکھنے والے 2 ایم پی اس بار مودی کی کابینہ کے رکن ہیں۔ للن سنگھ کو مرکزی وزیر اور رام ناتھ ٹھاکر کو مرکزی وزیر مملکت مقرر کیا گیا ہے۔ اٹل بہاری واجپئی کی حکومت کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی پارٹی کے 2 رہنما مرکزی کابینہ میں شامل ہوئے ہیں۔ اس سے قبل 2021 میں آر سی پی سنگھ اکیلے ہی کابینہ میں شامل ہوئے تھے۔ اب للن سنگھ اور رام ناتھ ٹھاکر کو وزارتی عہدے مل گئے۔ اگر श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कोई इस तरह का प्रस्ताव आता है तो समूची पार्टी को स्वीकार्य है। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की लगातार बात हो रही है। पार्टी के एजेंडे में जो लिखित एजेंडा उसमें शामिल नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी के पास शक्ति एक है जिसमें वो इस तरह का फैसला ले सकते। सर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की ये पार्टी की पुरानी मांग है और इस पर निरंतर हम लोग प्रयास करते हैं। अगले साल चुनाव पर फोकस करेंगे आप लोग? बिल्कुल, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। इसकी घोषणा न सिर्फ प्रधानमंत्री ने की है बल्कि राज्यों के जो प्रदेश पार्टी अध्यक्ष हैं भाजपा के और सदन के जो नेता हैं दोनों, वो सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर चुके हैं। लिहाजा मैं इस बहस को यह विराम देना चाहता हूं कि नेतृत्व को लेकर के कोई विवाद बिहार के अंदर है। नीतीश कुमार जी न सिर्फ जेडीयू के बल्कि संयुक्त जो एनडीए है उसके सर्वमान्य नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव होगा। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और संहिता भारतीय शिक्षा अधिनियम कानून 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होंगे। ये नए फौजदारी कानून बरतानवी दौर के इंडियन पैनल कोड की जगह लेंगे, जिन्हें मनसूख कर दिया गया है। भद्रादरी कोतागुड़म जिले के सीनियर वकला ने दूरदर्शन यादगिरी चैनल से बात की और नए फौजदारी कानून पर अपनी राय बताई। उन्होंने कहा कि इन कानून से मुतासिरीन को जल्द इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में इजाफे से मुकदमात की जांच तेज तर होगी। उम्मीद है कि इन तीनों कानून से मुआशरे में काफ़ी तब्दीली आएगी। ఈ భారతీయ న్యాయ సంహిత చట్టం, అదేవిధంగా భారతీయ సురక్షా నాగరిక చట్టం, అదేవిధంగా భారతీయ సాక్ష్య అభినయం చట్టం అనేది రేపు జూలై నుంచి అమల్లోకి వస్తున్నాయి. ఆ చట్టం ద్వారా అనేక సెక్షన్స్లో మార్పులు వచ్చాయి. ఫస్ట్ ఇదివరకు మనకి 0 ఎఫ్ఐఆర్ అనేది స్పెసిఫిక్గా ఎక్కడా మెన్షన్ చేయలేదు. ఇప్పుడు 0 ఎఫ్ఐఆర్ని ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది ఎనీ ఏరియాలో మనం అఫెన్స్ జరిగినా కూడా ఎక్కడైనా మనం కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు. అదేవిధంగా దాన్ని 0 ఎఫ్ఐఆర్ ఇష్యూ చేసి కన్సర్న్ పోలీస్ స్టేషన్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ఇదివరకు కోర్టులలో మనం ఎక్కువ వాయిదాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది, కానీ ఇప్పుడు 2-3 వాయిదాల కంటే ఎక్కువ ఇచ్చే అవకాశం లేదు. అంతా ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ ద్వారానే ఎవిడెన్స్ జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ విధమైనటువంటి మార్పులు, అదేవిధంగా ఇదివరకు లైఫ్ కన్విక్షన్ అంటే 14 సంవత్సరాలు మాత్రమే కన్విక్షన్, జీవిత ఖైదీ జైల్లో ఉండేవాడు. కానీ ఇప్పుడు రిమైండర్ లైఫ్ అంటే టిల్ ఈజ్ లాస్ట్ బ్రీతింగ్ వరకు కూడా జైల్లోనే ఉండాల్సి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ రకమైనటువంటి చట్టాలు పార్లమెంట్లో పాస్ చేశారు. వాటిని అందరం న్యాయవాదులను కూడా పూర్తిగా వాటిని స్వాగతిస్తున్నాం. ఐపీసీ, సిఆర్పిసి, ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్, ఈ మూడింటిని కూడా భారత ప్రభుత్వం గత కొన్ని నెలల క్రితమే దీనిపై సమూలంగా మార్పులు తీసుకొచ్చి సమకాలీన ఇప్పుడున్నటువంటి భారతదేశ పరిస్థితులకు అనుకూలంగా, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సామాజిక పరిస్థితులకు అనుకూలంగా వీటిని అమెండ్ చేయాలి, మార్చాలి అనే ఒక సదుద్దేశంతో వీటిని తీసుకురావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మహిళలు, తర్వాత ఏదైతే చిన్నపిల్లలు, వారిపై జరుగుతున్నటువంటి ఆకృత్యాలు, అఘాయిత్యాలకు చెక్ పెట్టాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ చట్టాలను మరింత బలోపేతం చేసి వీటి ద్వారాగా వారికి కఠినమైన శిక్షలు అమలు చేయాలనేటువంటి మంచి ఉద్దేశంతో ఈ చట్టాలను తీసుకురావడం జరిగింది. ఇందులో కొన్ని అంశాలు స్వాగతించదగినవి. ఈరోజు ఉన్నటువంటి అనేక రోడ్డు ప్రమాదాల్లో జరుగుతున్నటువంటి మనము శిక్షల్లో చూసుకున్నట్టయితే గతంలో చాలా తక్కువ పనిష్మెంట్ ఉండేటివి, ఈజీగా వాళ్ళు అలాంటి ప్రమాదాలకు పాల్పడి తప్పించుకునే అవకాశం ఉండేది. అదే ఇప్పుడు హిట్ అండ్ రన్ లాంటి కేసులలో గరిష్టంగా 10 ఏళ్లకు ఈ శిక్షలు పడే అవకాశం కూడా ఉంది. अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई। यात्रियों की पहला काफिला जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के बलतल बेस कैंप से मुक़द्दस गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ। अक़ीदतमंद बम बम बोले और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए मुक़द्दस मुकाम पर पहुंचे।
یہ سفر سری نگر سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر تقریباً 13,000 فٹ کی بلندی پر واقع امرناتھ گفا تک پہنچ کر ختم ہوتا ہے۔ 52 روزہ یاترا 19 اگست تک جاری رہے گی۔ سات ماہ قبل ٹیم انڈیا شاندار کارکردگی کے ساتھ ون ڈے ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچی تھی اور آخری لمحات میں ہار کر کروڑوں لوگوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا، لیکن آج اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا۔ ٹیم انڈیا آج T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں جنوبی افریقہ سے ٹکرائے گی۔ یہ مقابلہ 17 سال قبل اس وقت کے کپتان مہندر سنگھ دھونی نے شروع کیا تھا۔ اب تک ٹیم انڈیا بغیر کسی ناکامی کے فائنل میں پہنچی ہے۔ اگر آج کے دن قسمت روہت سینا کے ساتھ ہو تو ٹیم انڈیا مناسب کارکردگی دکھاتی ہے۔ ویسٹ ٹاؤن میں ہونے والے اس میچ میں ایک بار پھر ترنگا جھنڈا لہرائے گا۔ ٹیم انڈیا فائنل کے لیے تیار ہے۔ رات 8 بجے شروع ہونے والے میچ کو لے کر ہندوستانی کرکٹ شائقین میں کافی دلچسپی دیکھی جا رہی ہے۔ قومی دارالحکومت دلی میں جمعہ کو ریکارڈ بارش ہوئی۔ دہلی کے صفدر جنگ موسمیاتی مرکز نے بتایا کہ جمعہ کو 24 گھنٹوں میں 228 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ 88 سال میں یہ پہلا موقع ہے کہ جون کے مہینے میں سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے۔ 24 جون 1936 کو دہلی میں 235.5 ملی میٹر بارش ہوئی۔ شدید بارشوں کے باعث مختلف مقامات پر حادثات میں 8 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مرنے والوں میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ ایک اور واقعے میں مکان کی دیوار گرنے سے 3 بچے ہلاک ہو گئے۔ دوسری جانب دہلی حکومت نے شدید بارشوں کے پیش نظر امدادی کارروائیوں کے لیے ہنگامی کنٹرول روم قائم کر دیا ہے۔ ریسکیو ٹیمیں تیار ہیں۔ بھاری سیلابی پانی کی وجہ سے ایمس میں کئی طبی خدمات متاثر ہوئی ہیں۔ دہلی کے وسنت وہار میں زیر تعمیر دیوار گرنے سے 3 مزدور ہلاک ہو گئے۔ ملبے تلے پھنسی ان کی لاشیں سنیچر کو نکال لی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ نیو عثمان پور میں بارش کے پانی سے بھری نہر میں کھیلتے ہوئے 2 لڑکیاں ڈوب گئیں۔ ایک اور واقعے میں شالیمار باغ کے علاقے میں ایک انڈرپاس سیلابی پانی میں ڈوب کر فوت ہو گیا۔ روہنی کے پریم نگر علاقے میں ایک 39 سالہ شخص بجلی کا کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ دہلی ہوائی اڈے پر ٹرمینل کا اوپری حصہ گرنے سے ایک کیب ڈرائیور ہلاک اور 5 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ شمالی اڑیسہ کے ساحل کے قریب خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کا مرکز بن گیا ہے۔ اس کے اثر سے تلنگانہ کے کئی علاقوں میں درمیانی بارش ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے اس سلسلے میں ایک بیان جاری کیا ہے۔ آج اور کل 15 اضلاع میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ کریم نگر، پیداپلی، جیشنگر، بھوپالاپلی، ملوگو، بھدرادری، کوتاگوڑم، کھمم، وقارآباد، سنگاریڈی، میدک، کاماریڈی، محبوب نگر، ناگر کرنول، ونپرتی، نارائن پیٹ اور گدوال کے اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں بھی ہلکی بارش کا امکان ہے۔ جمعہ کو ریاست کے کئی اضلاع میں موسلادھار بارش ہوئی۔ جگتیال ضلع کے ویرپور منڈل کے کولائی میں سب سے زیادہ 6 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ جیشنگر بھوپالاپلی ضلع میں 3.6 سینٹی میٹر، رائکل منڈل کے علی پور میں 3.1 سینٹی میٹر، ہنمکنڈا ضلع ندی گوڑی میں 2.6 سینٹی میٹر، ملوگو ضلع میں وجد منڈل دھرماب میں 2.2 سینٹی میٹر بارش ہوئی۔ ناظرین، آج کے دوپہر خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھیے سرخیاں اور مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ اب آپ دوردرشن یادگیری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر DD نیوز تلنگانہ، ایکس پر DD نیوز تلنگانہ @DD یادگیری نیوز اور فیس بک پر DD نیوز تلنگانہ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ریونت ریڈی حیدرآباد سے بذریعہ ہیلی کاپٹر ورنگل روانہ۔ وزیر اعلیٰ کئی ترقیاتی پروگراموں میں کریں گے شرکت۔ کانگریس کے سینئر لیڈر D سرینواس کو خراج عقیدت۔ CM ریونت ریڈی کے بشمول کئی قائدین نے کیا اظہار تعزیت۔ آخری رسومات کل نظام آباد میں کی جائے گی ادا۔ کل صبح 11 بجے وزیر اعظم کا من کی بات ریڈیو پروگرام آکاش وانی اور دوردرشن کے سبھی کیندرات سے ہوگا نشر۔ چھوٹی بچت اسکیموں کی شرح سود جو کا تو برقرار۔ شرح سود میں نہیں کی جائے گی کوئی تبدیلی، مرکزی وزارت فائنانس کا بیان۔ امرناتھ یاترا آج سے ہوئی شروع۔ یاتریوں کا پہلا قافلہ مقدس گفا کے لیے روانہ۔
खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का मरकज, आज और कल रियासत में बारिश की पेशगोई। और आज रात 8 बजे T20 वर्ल्ड कप फाइनल, हिंदुस्तान का मुकाबला होगा जनूबी अफ्रीका से।